Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma visits flood-affected Antola in Lakhimpur. Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma visited Antola in Lakhimpur district today to assess the situation in areas severely affected by recent flooding. During his visit, the Chief Minister met with residents impacted by the disaster and assured them that the government would provide immediate relief assistance. He emphasized the administration's commitment to supporting affected families with essential supplies and necessary aid. The Chief Minister also instructed local officials to expedite relief efforts and ensure that all necessary measures are taken to alleviate the hardships faced by the people. News Desk DN24 News. যিমানখিনি মানুহৰ ক্ষতি হৈছে এইখিনি আমাৰ খিলঞ্জীয়া থলুৱা মানুহ গতিকে যিমানৰ ক্ষতি হৈছে সকলোকে সহায় কৰিম আপোনালোকে এইটোৱে বুজক যে মই লগে লগে ইয়াতে আহি গৈছো কিহৰ কাৰণে যে মোৰ নিজৰ এটা মনত টিভিত দেখিয়ে মোৰ বেয়া লাগিছে মই লগে লগে ৰাইজৰ মাজত আহিছো ৩-৪ জনকৈ আমি মন্ত্ৰীৰ লগত আহিছো গতিকে আমি দুখীয়া মানুহখিনিক সহায় কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু আমি সহায় কৰিম